Andito na si Palako. May pa-odo. Oh, yeah. Ang galing ni Palako. Yeah. Magpa-odo. Mag-order lang kayo kasi murang-mura na to. Sabi ni Palako. Tanggap rin kami ng Ano? rush order. Ayan. Nakakuha natin yung mga delivery. Oh, yeah. 3-in-1 cake. Okay. Yeah, 3-in-1 cake for only. Mura lang yan. Just pay us. Okay, we have promo. Tatlo na yan. Yeah, tatlo na yan. 1,000 plus. Ah. Plus, basta mura lang. Mag-PM lang kayo. Lang tayo. Meron siya. Number cake. Cupcakes. And round cake. Round cake. Round cake.